era a mais nova. E a mãe disse, este é a feiticeira. Mas são de outros males. Há distâncias geográficas, mais de 200 km próximas. Isso cobre que as decisões judiciais, normas ou práticas administrativas. Portanto, Angola é este país que está a trabalhar, segundo o próprio diretor também, para que esta situação se minimize ou se elimine de uma vez por todas. Mas os outros países, efetivamente, e acredito eu, que também estejam preocupados com essa situação e que, a seu nível, consigam efetivamente oferecer à jovem mulher e às crianças, os vários tipos de proteção ou garantia para que as crianças cresçam saudáveis e que possamos ter, enfim, jovens saudáveis e capazes de contribuir para o próprio país. Ao fim e ao cabo, é isso que nós queremos, que todas as famílias contribuam, que pessoas singulares contribuam, que o judicial contribua, que a polícia contribua, enfim, são todos chamados para que consigam concorrer para um mesmo fim, que é a garantia e proteção da jovem mulher e da criança. Da Constituição, o Ministério Público é defensor da legalidade fiscal. Uma vizinha ligou uma missionária que ajudou por um caso assim. Traiter de la manière de les protéger sur un plan constitutionnel dans le cadre de ce qu'on appelle les QPC, les questions prioritaires d'inconstitutionnalité, au cas où une affaire sera soumise au juge constitutionnel. Donc comment il va traiter l'affaire tout en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant, quand il s'agit de l'enfant, et l'intérêt de la jeune femme. La jeune femme qui est mariée de force, la jeune femme qui est considérée comme une chose, on a parlé de la chosification, et ça c'est très très important. Donc, quel a été le regard du juge constitutionnel? Quelle a été sa stratégie de protéger ces personnes vulnérables? Voilà la problématique de ce forum. Bater todos os dias, com direito à tutela jurisdicional afetiva. On peut dire qu'il y a de certains problèmes comme les jeunes qui sont menés à travailler quand ils sont enfants. La constitution de la majorité de notre État africain disent ces droits et ces garanties sont dans les constitutions, mais on sait qu'il y a des fois que c'est difficile de ce qui est dans la constitution vraiment arrive à la vie de ces jeunes femmes et ces enfants. C'est pour ça que c'est important de essayer de discuter ces métiers pour rencontrer des solutions. Uma jurisprudência continual em consolidação, fruto do trabalho dos cidadãos conselheiros. Resistência ao ensino. E este enfoque também. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.